یہ کیسا سوال ہے؟ بس میرا سوال ہے، جواب دو. میں ویکس کرواتی ہوں. کتنے ٹائم بعد؟ یہ جب ضرورت پڑتی ہے. ویسے 1 month کا ٹائم ہوتا ہے اس کا، ہر منتھ. مطلب جب ضرورت پڑتی ہے. اوکے ہاں، گائز سمجھ جاؤ، جب ضرورت پڑتی ہے. ضرورت کا مینز یہی ہے نا جب آپ کو. اوکے 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 ہاں، اوکے اوکے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سے بال ہوں، آپ سیلون پہنچ جاؤ، وہ ویکس میں نہیں آتے. اوکے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تیرا 1 month کا ٹائم ہوتا ہے ویکس کا. تیرا دوسرا سوال، تجھے بڑا لن پسند ہے چھوٹا پسند ہے؟ میں نے لیا جھوٹ نہیں، نہ 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 جھوٹ نہیں. میں نے لیا نہیں کبھی. میں نے بولا جھوٹ نہیں، میں نے کبھی نہیں لیا. جھوٹ نہیں، میں نے نہیں لیا کبھی. جھوٹ نہیں بولو نا یار. تم نے دیکھا ہے؟ جھوٹ نہیں بولو. مجھے لڑکیاں پسند ہیں، واللہ مجھے تو تم لڑکیاں نے پسند ہیں. مجھے لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو بول. دیکھو ایک منٹ، کاشف کون ہے؟ نیچے مجھے میرے سینڈر نے جواب سوال پوچھے، اس نے یہ بولا ہے کہ اسے پوچھو کاشف کون ہے. کون کاشف؟ واللہ مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. گائز اس نے بولا مجھے نہیں پتا. اوکے ٹھیک ہے. تجھے دیکھ، ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے. اوکے کیا؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے یار یہ نہیں یہ نہیں یہ. مطلب تو سمپل ایزی ہے، بول بڑا نہیں چھوٹا، چھوٹا نہیں درمیانہ. تمہیں کون سا پسند ہے؟ میڈیم. میڈیم. اوکے جان تو چھوڑا. جان نہیں ہے، جھوٹ کسی اور نہ بول. یار میڈیم اچھا ہوتا ہے. جھوٹ کسی اور نہ بول. تیرا تیسرا سوال، تجھے پوز کون سا پسند ہے؟ سارے اچھے ہوتے ہیں. نہیں، ایک پوز. سبھی اچھے ہوتے ہیں. ایک پوز. جہاں پہ میں تجھے بولوں گی مجھے لگا غلط سوال کا جواب دیے، میں وہاں سے پنشمنٹ کینسل کروں گی. یار سارے اچھے ہوتے ہیں، میں منہ سے نہیں. بول کے کیوں بتاؤں؟ ایک وہ پوز سارے بتاؤ اچھے ہیں نا. جب مجھے سارے پسند ہے. ایک پوز بتاؤ یار میں موویز میں دیکھتی ہوں، یارا. مجھے ایک اچھا لگتا پوز ہے سارا. بتاؤ، موویز نے میں کیا نہیں ہے. سال. یہ ایک پوز دا سر لتا میں نے چکن کیا والا نہیں. گھوڑی بنن والا کیرا تو ایڈی سالی یا 16 سال دی 11 دن دی انٹچ کواری رہ نہیں گئی تو. سیریسلی مجھے نا یار نہ ڈرامے کر، ہر بندے کو پتہ ہے یار، نہ کر. پوز دا بتا اپنا، نہ کر. ایک اس نے بولا ہے کیا. گائز تم لوگ بتاؤ مجھے. اچھا ہاں گائز نال پوچھ رہا، انہوں نے کری دیتی ہے نا. انہوں نے پوچھ رہی ہے، انہوں نے دس رہی ہے کہ میں ایز پوز تانوں دیتی ہے. پوز دس. یار مجھے بہت سارے پسند ہے. کون سا ایک پوز بتاؤ جو تجھے تیرا میرے کو فیورٹ شرم آتی ہے. سائڈ پہ ہو کے منہ سائڈ پہ کر لے، منہ سائڈ پہ کر لے. ایک نا وہ 69. اوکے ایک 69 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا والا وہ جو تم مجھے پنشمنٹ میں بناتے ہو پیچھے گھوڑی، وہ والا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر بیٹھ کے زیادہ مزہ آتا ہے. اوکے چوتھا سوال سامنے آ. جب دیکھ تجھے ایسا لگے کہ تو سوال کا جواب نہیں دے سکتی، سائڈ پہ ہو جایا کر. اوکے اوکے اوکے. میں تجھے اتنی آپشن دے رہی ہوں. اوکے تیرا چوتھا سوال، کیا تجھے سکنگ کرنا پسند ہے؟ خان ہیلپ می. سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ ہو کے بتا دے. یار میں نے نا کیا نہیں ہے کبھی، ویسے نا مجھے موویز میں دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے. سکنگ کرنا مطلب پسند ہے. اوکے تیرا پانچواں سوال، تیری جو ممی کی ڈوڈی ہیں وہ کتنے انچ ہیں؟ آدھا انچ، 1 انچ؟ پتہ نہیں مجھے. پتہ نہیں، یہ کینسل ہو جائے گا، شروع سے سٹارٹ ہو جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا. اچھا یار مجھے انچ کا حساب نہیں پتا، ویسے چھوٹا ہے، چھوٹے ہیں. گائز ٹیپ ٹیپ رکا ہوا ہے. مطلب آدھا انچ، 1 انچ، 1.5 انچ، 2 انچ.
इधर देखो, तुम्हें नाप के इधर बताऊंगी। देखो, हाँ। इधर देखो, इतनी इतनी इतनी, आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, आधा इंच। आधा इंच बनता है, चलो। ओके ओके। तेरे निपल की डूडियां कौन से कलर की हैं? ब्राउन। ब्राउन। ओके, ब्राउन। 7वां सवाल। नॉट पिंक, ब्राउन। ओके, तेरा 7वां सवाल। देख, हम लोग इस टाइम, तूने कभी सकिंग करते हुए कभी किसी का पानी पिया है? मैंने कभी नहीं किया। ये झूठ है। नहीं किया, सीरियसली नहीं किया। ओके, मूवीज में देखती हूँ, वैसे अच्छा लगता सवाल कैंसल। नहीं, मैंने नहीं किया यार, मैंने सवाल नहीं किया। कैंसल है, मुझे पता है झूठ है, सवाल कैंसल है, सब बोल रहे हैं झूठ है, झूठ है, सवाल कैंसल। भी तेरे बंदे तुझे सवाल कुछ नहीं बोलेंगे। कैंसल है, ठीक क्योंकि तू या बोलती है तो झूठ। मेरी बात सुन, या सवाल खुद कर ले या अपने बंदों से करवा ले। ओके ना, ओके, कैंसल हो गया। मुझे पता है जहां पे तुम झूठ बोलोगी मैं एक औरत जात हूँ, मुझे पता है कि सामने वाली और तुझे प्ले होगा, तूने देखा मैं है? सच बोलूंगी। नहीं, तूने ओके, देखा है, तूने ओके, देखा तेरा है। 8वां सवाल। प्रूफ लेके आ उस दिन। ओके, 7वां मैंने ओके कर दिया। तेरा 8वां सवाल। हम्म। कभी तू लेटी हो, कभी तुझे बड़ा जोश आया, तुमने फिंगरिंग की हो? हाँ, की है? बहुत बार। क्या फील हुआ उस टाइम कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। फीलिंग कैसा फील होता है? फिंगरिंग करते हुए? जो फील होता है। तेरा 9वां सवाल। कभी पीछे से दी है? आगे से नहीं दी, पीछे से क्या दूंगी? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। वैसे तू ड्रामा करती है, पैंचोद की बच्ची, झूठ बोलती है तू। टिकटॉक पे तू ये लोगों को ये जाट करवाना चाहती है, मैं अनटच हूँ, लोग बड़े हरामी हैं साली। ये टिकटॉक पे ऐसी अवाम बैठी है ना, ये दूर से बैठ के बंदे को पहचान लेती है, औरत को पहचान लेती है कि ये लड़की है। ने फिंगरिंग की है या ये लड़की ने अंदर कुछ लिया है या इस लड़की ने नहीं लिया। हाँ, पहचान ये में बड़ी हरामजादी मैं अवाम भी है। पहचान। मैं जानती ये भी मैं भी जानती पहचान हूँ। लेती हूँ। ओके ओके, तेरा 11वां सवाल। तुम्हें बूब छिसवाने में मजा आता है? चुसवाया नहीं मैंने कभी, वैसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ है वॉशरूम में गई हो तो जाके अपने मम्मी खुद ही पकड़ के चूसे हो? इतने बड़े नहीं है। ओहो साल, ये ਵੱਡੇ नाम ही होन बंदा फाड़ के वैसे ही अंजन करता रहता है। हाँ, पकड़े जाते हैं लेकिन चूसे नहीं चूसने नहीं जाते। यार बोले मर तू। ओके 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 पता नहीं क्या है इसको। ओके 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 ओके, बाकी 8 सवाल रह गए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम नहाने गई हो तो तुझे अपने आप पे फीलिंग्स आई होगा? तुम लोग डबल टैप नहीं कर रहे ब्रो, शेयर नहीं कर रहे, डबल टैप रुका हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि तुझे अपने आप को देख के फीलिंग्स आई हो?